प्रभु का वचन को हम पढ़ेंगे। আমাদের বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রভুর বাক্য আমরা ধ্যান করব। जकरिया पहले अध्याय का दूसरा तीसरा वचन को पढ़ेंगे। সখরীয় 1 অধ্যায় 2 এবং 3 পদ। সখরীয় 1 অধ্যায় 2 এবং 3 পদ। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसीलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर को नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামের স্তুতি হোক। प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हम देखने वक्त হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, এই বাক্য অনুসারে আমরা যখন ধ্যান করি, इसराइलियों को देखकर परमेश्वर ने कहता है, ইসরায়েলীদেরকে দেখে ঈশ্বর তিনি বলছেন, यहोवा का आवर फिरकर आओ। সদাপ্রভুর দিকে তোমরা ফিরিয়া আইসো। तुम फिरकर उसका पास आने वक्त वो भी तुम्हारा पास आएगा। তোমরা যদি সদাপ্রভুর দিকে ফিরে আসো, তিনিও তোমাদের দিকে ফিরে আসবেন। इस वचन का आधार पर हम देखने वक्त এই বাক্য অনুসারে যখন আমরা দেখি, प्रिय लोगों, आदि से लेकर अनंत काल तक परमेश्वर का योजना मनुष्यों को ऊपर जितना महान है करके हम देख सकता। আমরা এই বাক্য অনুসারে দেখি শুরু থেকে নিয়ে শেষ অবধি মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের যে যোজনা, সেই অনুসারে আমরা এখানে দেখতে পাই। प्रिय लोगों, इधर आकाश और पृथ्वी, इसमें रहने वाला सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए सृष्टि किया करके हम पढ़ते हैं। হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, এই স্থানে আকাশ আর পৃথিবী যাহা কিছু আমরা দেখি মনুষ্যের নিমিত্ত ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বলে আমরা দেখতে পাই। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया करके हम देख सकता। মনুষ্যকে ঈশ্বর তার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন বলে আমরা দেখতে পাই। क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्यों को बीच में है करके हम देख सकता। কেননা ঈশ্বরের নিবাস মনুষ্যের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ, मनुष्य परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। কেননা ঈশ্বর মনুষ্যের সাথে এবং মনুষ্য ঈশ্বরের সাথে থাকতে হবে। इसलिए उत्पत्ति पुस्तक में हम पढ़ने वक्त इधर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसका सम्मुख में एदेन वाटिका में रखा करके हम पढ़ते हैं। এই জন্য আদি পুস্তকে যখন আমরা পড়ি, ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করে এদন বাগানে তার উপস্থিতিতে তিনি রেখেছিলেন। उतने भी नहीं, এতটাই নয়, वो एदेन वाटिका में शाम को समय में परमेश्वर उधर आकर इंसान के साथ बातें कर रहा था, उनके साथ चलता फिरता था करके हम देख सकता। ঈশ্বর স্বয়ং প্রত্যেক দিন সায়ংকালে এদন বাগানে এসে সেই তার সৃষ্টি মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, চলাফেরা করতেন বলে আমরা বাক্য অনুসারে দেখতে পাই। इसलिए हर एक दिन परमेश्वर का आवाजों को इंसान ने सुनना चाहिए। এই জন্য প্রত্যেক দিন মনুষ্য ঈশ্বরের আওয়াজকে যেন শোনে, उसके साथ चलना चाहिए। ঈশ্বরের সাথে চলতে হয় उसका इच्छा मनुष्य के जीवन में पूरा होना चाहिए। এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা মনুষ্যের জীবনে যেন সম্পূর্ণ হয়। इसलिए प्रिय लोगों, यही उद्देश्य के साथ मनुष्य को बनाया और नित्यता को भी परमेश्वर ने तैयार किया है। হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, এই উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং অনন্ত নিবাস যে বাসস্থান সেটাও তিনি বানিয়েছেন। लेकिन जो उद्देश्य मनुष्य के जीवन में पूरा होना चाहिए, उसको होने के बिना शैतान ने उसको नष्ट कर दिया करके हम देख सकता। যে উদ্দেশ্য মানুষের জন্য তিনি রেখেছিলেন, সেই যোজনা বা উদ্দেশ্য মানুষের জীবনে পূর্ণ না হওয়ার কারণ হলো শয়তান সেই সকল নষ্ট করে দিয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। इसलिए इंसान के जीवन में पाप को प्रवेश करके उसके द्वारा परमेश्वर से उनको दूर कर दिया, अलग कर दिया। এই জন্য মনুষ্যের জীবনে পাপকে প্রবেশ করিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং তাকে পৃথক করে দিয়েছেন। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। मनुष्य परमेश्वर से दूर होने से भी, মনুষ্য ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে হলেও, लेकिन परमेश्वर मनुष्य से दूर होने के लिए नहीं चाह रहा है। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যের থেকে দূরে হতে চাইছেন না। इसलिए काला काल से लेकर এই জন্য যুগানো যুগ থেকে प्रिय लोगों, इस मनुष्य के साथ
परमेश्वर व्यवहार करते आ रहा है। এই জন্য প্রিয় লোকেরা মনুষ্যের সাথে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রকম করে ব্যবহার করে আসছে। हाँ, इसलिए हम देखने वक्त এই জন্য আমরা যখন দেখি हाँ, तेरा पुरखाओं ने परमेश्वर को वे लोग विरोध में वे लोग रहा करके हम पढ़ते हैं। আমরা বাক্য অনুসারে দেখি তোমার পিতৃপুরুষরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হয়ে রইলেন বলে। हाँ, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना करके हम पढ़ते हैं। ঈশ্বরের আজ্ঞাকে পালন করলেন না বলে আমরা वे পড়ি। लोग परमेश्वर को दूर रहा करके हम देखते हैं। তাহারা ঈশ্বরের থেকে দূরবর্তী ছিল বলে আমরা দেখি। लेकिन इस युग में কিন্তু এই যুগে प्रिय लोग इस अंतिम दिनों में हम आया है। হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, এই অন্তিম দিনে আমরা এসে लेकिन গেছি। परमेश्वर ने चाहता है हम परमेश्वर को दूर नहीं रहना चाहिए। ঈশ্বর তিনি চান যে আমরা ঈশ্বরের থেকে যেন দূরে না থাকি। इसलिए उसकी और लौट कर आओ। এই জন্য ঈশ্বর বলছেন আমার দিকে ফিরে আসো। परमेश्वर की और लौट कर आओ। ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসো। तो लौट कर आने वक्त परमेश्वर तेरा पास आएगा। যদি আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসি, ঈশ্বরও আমাদের দিকে ফিরে আসবে। इसलिए प्रिय लोगों, इस प्रकार सम्मेलन रखने का उद्देश्य क्या है? এই জন্য হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, এই ধরনের সম্মেলন রাখার উদ্দেশ্যটা কি? अपने जीवन को हम भी परखते हुए আমাদের জীবনকে আমরা পরীক্ষা করে हम कैसे जीवन बिता रहा है, हम कहाँ रहते हैं, আমরা কিভাবে জীবন কাটাচ্ছি, কোন স্থানে আমরা परमेश्वर রয়েছি, हमारे जीवन में है क्या, ঈশ্বর আমাদের জীবনে আছেন কি, परमेश्वर को छोड़कर हम दूर रहते हैं क्या, ঈশ্বরকে ত্যাগ করে আমরা কি দূরে আছি? कई लोग इसी रीति से जीवन बिता रहा है। কিছু লোকেরা এইভাবে জীবন কাটাচ্ছেন। उस दिन में जैसे पुराने दिनों में इस्राएलियों को परमेश्वर चुनकर अपने प्रजाओं कर उन लोगों को माना था। যেভাবে পুরাতন সময়ে ঈশ্বর ইসরায়েল প্রজাদেরকে মনোনীত করে তাদের মেনেছিলেন। वे लोग परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए उसके कदमों पर चलना चाहिए। সেই লোকেরা তাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে ঈশ্বরের পদচিহ্নে যেন চলে। आज्ञा के अनुसार चलने वक्त, আজ্ঞা অনুসারে চলার परमेश्वर সময়, के निकट रहने वक्त, ঈশ্বরের নিকটে থাকার সময়, परमेश्वर के साथ चलने वक्त, ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করার সময় मनुष्य के लिए प्रभु रखा हुआ सारे आशीष उनके जीवन में भी मिलेगा। হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, মানুষের জন্য ঈশ্বর যে সকল আশীর্বাদ লিখে রেখেছেন সেই সকল তাদের জীবনে পাবে। जीवन, শান্তির জীবন, आनंद का जीवन, আনন্দের জীবন, कुशल का जीवन, কুশলময় জীবন, चंगाई के साथ रहने वाला जीवन, আরোগ্যতার সাথে থাকা জীবন। प्रिय लोगों, वैसा एक आशीष के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुनकर उनको उनके लिए आज्ञाओं को, सच्चाइयों को प्रभु दिया है। হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, ঈশ্বরকে মানুষ মনোনীত করে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে মানুষ চলবে বলে সেই ধরনের কিছু আজ্ঞা বা বিধি মানুষকে দিয়েছেন। हम भी एक दिनों में परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं पाने वाला जीवन बिता रहे थे। আমরাও একটা সময় ছিল ঈশ্বরকে জানতাম না, ঈশ্বরকে না পাওয়া জীবন কাটাতাম। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। हमारे जीवन में सच्चे शांति को खो जाकर, आनंद को खो जाकर, आशीष के जीवन को खो जाकर, आशा के जीवन को खो जाकर हम जीवन बिता रहे थे। আমরা আমাদের জীবনের আশা, শান্তি, আনন্দ বা আরোগ্যতায় সমস্ত হারানো অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিলাম। परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के कारण, ঈশ্বর আমাদের প্রেম করার নিমিত্ত, हमारे साथ वास करने के लिए प्रभु ने चाहने के कारण, আমাদের সাথে ঈশ্বর বসবাস করতে চাইলেন। प्रजा होकर प्रभु चुनने के कारण, আমাদেরকে তার নিজ প্রজা রূপে ঈশ্বর মনোনীত করার কারণে उद्धार का जीवन दिया, আমাদেরকে পরিত্রাণের জীবন দিয়েছেন। परमेश्वर को पाने का धन्य जीवन दिया, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করার ধন্য জীবন দিয়েছেন। सच्चाई उपदेशों को सुनने के लिए परमेश्वर हमारे लिए सेवकों को दिया, कलीसिया को दिया। সত্য উপদেশ শোনার জন্য আমাদের জন্য সেবকদের দিয়েছেন, মণ্ডলীকে দিয়েছেন। इस प्रकार संगति में बनी रहते हुए, এই ধরনের সহভাগিতায় স্থির থেকে यीशु आने तक, যিশু আগমন অবধি, स्वर्ग में हम प्रवेश करने तक, স্বর্গে প্রবেশ করা অবধি, प्रिय लोगों, परमेश्वर को छोड़ने के बिना, सच्चाई को छोड़ने के बिना, संगति को छोड़ने के बिना प्रभु में हम अंत तक बने रहना चाहिए। প্রিয় লোকেরা, সত্য সহভাগিতা এবং এই উপদেশকে না ছেড়ে আমরা অন্তিম অবধি যেন এর মধ্যে স্থির থাকি। लेकिन इस अंतिम दिनों में কিন্তু এই অন্তিম দিনে कई लोग इस अनुभवों को नष्ट कर देता है। কিছু লোকেরা এই অনুভবকে নষ্ট করে दुनिया ফেলেছেন। का जीवन से किस लिए परमेश्वर हमें चुन लिया है, জগতের জীবন থেকে ঈশ্বর কেন আমাদের प्रभु বেছে हमको নিয়েছেন? दिया हुआ श्रेष्ठ अनुभव क्या है? প্রভু আমাদেরকে দেওয়া শ্রেষ্ঠ অনুভব इतना কি? बड़ा उद्धार है, उद्धार को नष्ट कर देता है, এত বড় উদ্ধারকে নষ্ট করে ফেলে, संगति को, सच्चाई को खो जाकर ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং সত্যকে হারিয়ে ফেলে, लोग शैतान के द्वारा, दुनिया संसार के द्वारा
खींचे जाकर यीशु को छोड़कर पीछे हट जाता है। কত লোকেরা শয়তানের দ্বারা জগতের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে যিশুকে ছেড়ে জগতের দিকে চলে যাচ্ছে। ऐसे लोगों को এই ধরনের লোকেদের और भी परमेश्वर ने और एक मौका दे रहा है। ঈশ্বর তাদের জীবনে আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন। यहोवा का और फिर कर आओ, তোমরা সদাপ্রভুর দিকে ফিরে আসো, तब यहोवा ने तुम्हारा पास आएगा। তখন সদাপ্রভু তোমাদের দিকে ফিরে আসবেন। परमेश्वर को नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। प्रिय लोग, हम किसके लिए परमेश्वर के पास फिर कर आना चाहिए? হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, আমরা কি জন্য ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবো? हम लौट कर प्रभु के पास आने से हमारे जीवन में मिलने वाला आशीषों को क्या है? ফিরে আসার পরে আমাদের জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া আশীর্বাদগুলি কি? पहले अनुभव के बारे में पढ़ने वक्त প্রথমে অনুভবের বিষয়ে পড়ার সময় हम ओशिया पुस्तक में আমরা হোশিয়ার পুস্তকে तीसरा अध्याय का 3 অধ্যায় 5 वचन में पढ़ने से 5 পদে পড়ার সময় ओशिया तीसरा अध्याय 5 वचन को पढ़िए। হোশিয়া 3 অধ্যায় 5 পদ পড়ুন। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। अंतिम दिनों में यहोवा के पास অন্তিম দিনে ঈশ্বরের কাছে उसके बाद अपने परमेश्वर यहोवा हाँ। और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों अपने में परमेश्वर यहोवा और दाऊद को ढूंढने लगेगा। আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু ও দাউদকে অন্বেষণ করতে থাকবেন। और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। इधर अंतिम दिनों में यहोवा के पास उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते आएंगे। এই স্থানে অন্তিম দিনে ঈশ্বরের কাছে উত্তম বস্তুর জন্য ভয় ভক্তি কম্পন সহকারে আসবে। हालेलुया। प्रिय लोगों, हिंदी में उत्तम वस्तुओं को पाने के लिए आएंगे करके हम पढ़ते। बांग्ला में হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, হিন্দিতে উত্তম বিষয় পাওয়ার জন্য ফিরে আসবে বলে বলছি। बांग्ला में कैसे? ইসরায়েল সন্তানগণ ফিরিয়া আসিবে, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও আপনাদের রাজা দাউদের অন্বেষণ করিবে এবং উত্তরকালে সভয়ে সদাপ্রভুর ও তাহার মঙ্গল ভাবের আশ্রয় লইবে। मंगल भावे, মঙ্গল ভাবের आशीषों को पाने के लिए। আশীর্বাদ পাওয়ার নিমিত্ত हम किसके लिए प्रभु के पास आते हैं? আমরা কি জন্য প্রভুর কাছে আসি? देखो, हमारे विश्वासी लोग बहुत दूर दूर से भी इतना खर्च करके प्रयास करके प्रभु के सम्मुख को ढूंढ कर आया। দেখুন আমাদের বিশ্বাসীরা কত দূর দূরান্ত থেকে এত খরচ করে কষ্ট তুলে প্রভুর উপস্থিতিতে এসেছেন। किसके लिए आया? কি জন্য এসেছেন? किसके लिए आए बोलिए? কি জন্য এসেছেন বলুন। विश्वासी लोग बोलिए। বিশ্বাসীরা বলুন। किसके लिए आप लोग आया? কি জন্য আপনারা এসেছেন? हाँ, जोर से बोलिए। জোরে বলুন। आशीषों को पाने के लिए। আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। कितना लोगों को आशीष चाहिए? কতজনের আশীষের প্রয়োজন? हालेलुया बोलिए। হালেলুয়া বলুন। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের नामे स्तुति हो। हम सब लोग आशीषों को ढूंढ कर प्रभु के पास जाने से हमें आशीष करेगा, हमारे परिवार को आशीष करेगा, हमारे कामों को आशीष करेगा सोच करे हम आग्रह के साथ प्रभु के सम्मुख में आए हैं। আমরা আশীর্বাদ পাবো বলে সেই অন্বেষণ করে আমাদের পরিবার, আমাদের ব্যবসা, আমাদের কাজকর্ম, আমাদের সন্তান সন্ততি আশীর্বাদ পাবে বলে আমরা কষ্ট তুলে এই স্থানে এসেছি। इस आशीष किसको मिलता है? কিন্তু এই আশীর্বাদ কে পায়? कौन इस आशीष को पाता है? কে এই আশীর্বাদ পায়? प्रभु का वचन कहता है, ঈশ্বরের বাক্য বলে जो यहोवा से डर भय के साथ रहता है, যে সদাপ্রভুর ভয় ভক্তি সহকারে থাকে उनको यहोवा आशीष करेगा। তাহাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করবে। किसको आशीष करेगा? কাহাকে আশীর্বাদ করবে? किसको आशीष करता? কাহাকে করে? परमेश्वर को भय मानने वाला जीवन। ঈশ্বরকে ভয় পালন করা জীবন। इसलिए हम 128 भजन संगीता में এই জন্য আমরা গীত সংগীতা 128 অধ্যায় 4-5 वचन में पढ़ने वक्त 4 ও 5 পদ পড়ার সময় परमेश्वर ने किसको आशीष देता है, कहाँ से इस आशीष मिलता करके हम पढ़ते हैं। ঈশ্বর কাহাকে আশীর্বাদ দেয়, আশীর্বাদ কোথা হইতে হয় বলে আমরা দেখি। पढ़िए। পড়ুন। দেখো, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে সে এই রূপে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। সদাপ্রভু সিয়ন হইতে তোমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন তুমি যাবজ্জীবন জেরুজালেমের মঙ্গল দেখিতে পাও। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। जो पुरुष यहोवा से भय मानता है
वो ऐसे ही आशीष যে पाएगा। ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে সে এইভাবেই আশীর্বাদিত হবে। हाँ, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे সদাপ্রভু তোমার সিয়ন হইতে আশীর্বাদ করিবেন और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। जीवन भर यरूशलेम का कुशल को देखते पाए। এবং তুমি যাবজ্জীবন জেরুজালেমের মঙ্গল দেখিতে পাইবে। हालेलुया। परमेश्वर किसको आशीष देता? ঈশ্বর কাকে আশীর্বাদ করেন? हाँ, परमेश्वर को भय मानने वालों को। যারা ঈশ্বরের ভয়কারী। हाँ, इसलिए 115 भजन संगीता 13 में पढ़ने वक्त এইজন্য গীত সংহিতা 115 অধ্যায় তার 13 পদ পড়ার সময় या छोटा কি ছোট या बड़ा, কি বড় हाँ, सब लोगों को जो परमेश्वर से भय मानता है उन लोगों को यहोवा ने आशीष देता है। সকলকেই যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে সেই সকলকে ঈশ্বর তিনি আশীর্বাদ করেন। लेकिन हम सब लोग प्रभु के पास आए हैं, এইজন্য আমরা সকলে প্রভুর কাছে এসেছি। हम सब लोगों को आशीष चाहिए, আমাদের সকলের আশীর্বাদের প্রয়োজন আছে। लेकिन इस आशीष को हम क्या करना? তাহলে এই আশীর্বাদকে আমরা কি করব? हाँ, मांगना चाहिए। মানতে চাইতে হবে। हाँ, प्रभु मुझे आशीष दे। প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করো। हाँ, वैसा मांग कर आशीष पाया वो लोगों के बारे में हम बाइबल में देख सकता। এইভাবে যারা আশীর্বাদ চেয়েছে তাদের সম্বন্ধে আমরা বাইবেলে দেখতে পাই। पहले हम उत्पत्ति पुस्तक में 32 का 26 वचन को पढ़ने वक्त প্রথমত আদি পুস্তক 32 অধ্যায় 26 পদ পড়ার সময় हाँ, इधर পরে সেই পুরুষ কইলেন, আমাকে ছাড়ো, কেননা প্রভাত হইল। যাকব কইলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ, परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। हाँ, प्रिय लोगों, इधर याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं। হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, এই স্থানে আমরা যাকবের সম্বন্ধে পড়ছি। वो रात पूरा प्रभु के सम्मुख में रह कर प्रार्थना में लड़ते थे। তিনি সম্পূর্ণ রাত প্রভুর উপস্থিতি থেকে প্রার্থনায় যুদ্ধ করলেন। हाँ, क्या के लिए? কি জন্য? हाँ, प्रभु मुझे आशीष दे। প্রভু আমায় আশীর্বাদ করো। हाँ, भोर तक वो लड़ते रहा। ভোর অবধি তিনি লড়াই করতে भोर থাকলেন। में स्वर्गदूत ने मुझे जाने दे करके, बोर हो गया मुझे जाने दे करके उनसे कहा। যাকবকে স্বর্গদূত বললেন ভোর হয়ে এসেছে আমাকে যেতে দাও বলে। लेकिन याकूब क्या कहा? কিন্তু যাকব কি বললেন? जब तक तू मुझे आशीष ना दे, যতক্ষণ তুমি আমাকে আশীর্বাদ না हाँ, করো तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। ততক্ষণ অবধি আমি তোমায় যেতে हाँ, দেব না। जब तक तू मुझे आशीष ना दे, যতক্ষণ অবধি তুমি আমার আশীর্বাদ না तब করো तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ততক্ষণ অবধি আমি তোমায় যেতে দেব না। हालेलुया। हाँ, और भी आरो? अक्सा के बारे में पढ़ते हैं। अक्सा, আকসার সম্বন্ধে পড়ি। हाँ, इसके बारे में न्यायों में, এর এর বিষয়ে বিচারকর্তৃগণের न्यायों পুস্তকে पुस्तक বিচারকর্তৃগণের পত্রী हाँ, पहले अध्याय का 1 অধ্যায় 15 वचन में पढ़ने वक्त 15 পদে পড়ার সময় अपने पिता के पास आकर, তার পিতার কাছে এসে, हाँ, हे पिता, হে পিতা मुझको तू दक्षिण भूमि को दिया है। তুমি আমাকে দক্ষিণ ভূমি দিয়েছো। हाँ, लेकिन अवर स्रोत का भूमि को भी मुझको दे करके अपने पिता से मांगती है। তার পিতার কাছে তিনি এইভাবে যাচনা করছেন যে স্রোতের ভূমিটাও আমাকে দাও বলে। केवल हिंदी में पढ़िए। শুধু হিন্দিতে পড়ুন। वो उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है, हाँ। तो जल के सोते भी दे। हाँ। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते भी दे दिए। हाँ, परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি हाँ, হোক। अक्साल ने क्या मांगा? আকসা তিনি কি চাইলেন? हे पिता, मुझे आशीष दे। হে পিতা তুমি আমাকে আশীর্বাদ हाँ, করো। कौन सा आशीष वो मांगा? কোন আশীর্বাদ তিনি हाँ, চাইলেন? मुझको दक्षिण भूमि भी दिया था, তুমি আমাকে দক্ষিণ ভূমি তো দিয়েছো, लेकिन अभी स्रोत का जल होने वाला भूमि को मुझको दे। এবং সেই জলস্রোতের ভূমিটাও তুমি हाँ, वो আমাকে দাও। जैसे मांगा वैसा अपने पिता ने उसको दिया करके हम पढ़ते। তিনি যেভাবে চেয়েছেন তার পিতা সেইভাবে তাহাকে দিয়েছেন বলে আমরা পড়ি। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। हाँ, और भी प्रिय लोग, हम पहले इतिहास पुस्तक में আমরা প্রথম বংশাবলীতে 17 अध्याय का 17 অধ্যায় 26-27 में पढ़ने वक्त, 26 ও 27 পদ পড়ার সময় हाँ, इधर दाऊद ने प्रार्थना करता है। এখানে দাউদ প্রার্থনা
প্রার্থনা করছেন, तेरे सम्मुख में सर्वदा बनी रहने के लिए তোমার উপস্থিতিতে আমি সর্বদা থাকার तेरा জন্য दास को तू आशीष दे। তোমার दासকে তুমি आशीष করো। तू आशीष करने से ताले- मैं आशीष पाऊंगा। তুমি যদি আমাকে আশীর্বাদ করো তাহলে আমি আশীর্বাদ পাবো। पढ़िए। পড়ুন। और अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। हाँ, तूने अपने दास को भलाई करने का वचन दिया তোমার দাসকে মঙ্গল করার বাক্য দিয়েছো। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है तो प्रसन्न होकर अपने दास का घराने को ऐसा आशीष তুমি दिया প্রসন্ন হয়ে তোমার দাসের গৃহে এই ধরনের আশীর্বাদ করেছো कि वो तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, हाँ, वो तेरे सम्मुख में सदा बनी रहे। সে তোমার সম্মুখে সদাই থাকে। क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, हाँ। इसीलिए वो सदैव आशीषित बना रहे। हाँ, तो आशीष दे चुका है इसलिए वह सर्वदा वो आशीष होकर जी सकता তুমি है। তো আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছো, সেই জন্য সদা সর্বদা সে আশীষিত হয়ে যেন থাকে। हालेलुया। हाँ, प्रिय लोग, हम प्रभु के सम्मुख में कैसे प्रार्थना करना? হ্যাঁ প্রিয় লোকেরা, প্রভুর উপস্থিতিতে আমরা কেমন প্রার্থনা করব? हाँ, याकूब का मानिंदे, যাকবের মতো, हाँ, अक्सा का मानिंदे, আকসার মতো हाँ, और दाऊद का मानिंदे, এবং দাউদের মতো हाँ, और चौथा व्यक्ति के बारे में पढ़ने এবং लगे চতুর্থ ব্যক্তির বিষয়ে পড়ার हाँ, সময় यहाँ भी इसके बारे में पढ़ते हैं। জাবেশের বিষয়ে আমরা পড়ি। हाँ, यहाँ भी कैसे प्रार्थना की? জাবেশ কিভাবে প্রার্থনা করলেন? हाँ, हम पहले इतिहास 4 अध्याय का 10 वचन में पढ़ने वक्त আমরা প্রথম বংশাবলী 4 অধ্যায় 10 পদে পড়ার हाँ, সময় वो कैसे प्रार्थना किया? তিনি কিভাবে প্রার্থনা করলেন? और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा हाँ, कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता भला होता तू मुझे सचमुच तो आशीष दे, ভালোই হতো তুমি যদি সত্যি আমাকে আশীর্বাদ করো, हाँ, और मेरा देश बढ़ाता मेरा देश को बढ़ाइए, আমার देश বৃদ্ধি করো, हाँ, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता तेरा हाथ मेरे साथ रहना, তোমার হস্ত আমার সঙ্গে থাকে, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता मुझे बुराई से ऐसा बचा रखना, মন্দতা থেকে আমাকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখো, कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हालेलुया। हाँ, हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए? আমাদের প্রার্থনা কেমন হতে হবে? हाँ, यहाँ बेस का मानिंद प्रार्थना करना। জাবেশের মতো প্রার্থনা वो করবেন। कैसा प्रार्थना किया? তিনি কেমন প্রার্থনা हाँ, করলেন? मुझे तू आशीष दे प्रभु, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো প্রভু, हाँ, और भी तू तेरा हाथ मेरा साथ रहना चाहिए, তোমার হস্ত যেন আমার সঙ্গে हाँ, থাকে, मेरा सीमा को देश को बढ़ा दे, আমার সীমা বৃদ্ধि করো, हाँ, और हर एक प्रकार बुराइयों से मुझे बचा दे प्रभु। সকল ধরনের মন্দতা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি हाँ, হোক। बुराई से भरा हुआ इस दुनिया में जीवन बिता रहा है। মন্দতায় ভরা এই জগতে আমরা জীবন কাটাচ্ছি। हाँ, मनुष्य को कब क्या होता करके पता नहीं चलता, মানুষের কখন হঠাৎ করে কি হয় বলে আমরা किस জানি না, प्रकार महामारी आता वो भी पता नहीं কি चलता, ধরনের মহামারী আসছে বলে সেটাও আমরা अचानक জানি না। भूकंप आ जाता है, হঠাৎ ভূমিকম্প আসে, हाँ, अचानक महामारी आ जाता है, হঠাৎ মহামারী আসে और कहीं युद्ध भी हो रहा है, এবং ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ हाँ, হচ্ছে, हम लोग सारे विनाश आ पहुंचा है, বিভিন্ন ধরনের বিনাশ এসে हाँ, গেছে। लेकिन इस सारे विनाश से, এই কিন্তু এই সকল हाँ, বিনাশ सारे থেকে, विपत्तियों से সকল বিপদ থেকে हम सब लोग बचकर আমরা সকলে বেঁচে हाँ, एक आशीष का जीवन बिताने के लिए আমরা একটা আশীষযুক্ত জীবন हाँ, কাটানোর জন্য हमेशा हमारा प्रार्थना वैसा ही होना चाहिए। সর্বদাই আমাদের প্রার্থনা যেন हाँ, সেইভাবে तू मुझे হয়। आशीष दे प्रभु, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো हाँ, প্রভু, मेरा सीमा को बढ़ा दे, আমার সীমা বৃদ্ধি করো, हाँ, तेरा हाथ मेरा साथ তোমার रहना, হাত আমার সঙ্গে और থাকে, हर एक प्रकार बुराई से मुझे बचा दे। সকল ধরনের মন্দতা থেকে আমায় বাঁচিয়ে দাও। हालेलुया। अभी पहले हम किसके लिए हम लौट कर आना? প্রথমত আমরা কি জন্য प्रभु ফিরে আসবো? प्रभु के पास से क्यों आना चाहिए? প্রভুর কাছে কেন আসতে হবে? हाँ, क्यों आना चाहिए? কেন আসতে হবে? हाँ, सब लोग बोलिए। সকলে বলুন। हाँ, हाँ, आशीषों को पाने के হ্যাঁ, लिए। আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। हाँ, दूसरा हम देखने वक्त দ্বিতীয় আমরা দেখার हम সময় प्रभु के पास से क्या के लिए आना चाहिए? প্রভুর কাছে আমরা কি জন্য ফিরে हाँ, আসবো? ओशिया पुस्तक में হোশিয়ার পুস্তকে 6 अध्याय 6 का অধ্যায় पहले वचन में पढ़ने वक्त প্রথম পদ পড়ার সময় हाँ, इधर चंगाई पाने के लिए प्रभु का पास हम लौट कर आना। এই স্থানে বাক্য বলছে সুস্থতা পাওয়ার জন্য প্রভুর কাছে আমরা ফিরে আসবো। हाँ, पढ़िए। পড়ুন।
चलो हम यहोवा की ओर फिरे, चलो हम यहोवा की और फिरे, আসো আমরা সদাপ্রভুর দিকে ফিরি। क्योंकि उसी ने फाड़ा उसी ने फाड़ा, তিনি তো ঘাত করেছেন और वही चंगा भी करेगा। हाँ वही चंगा भी करेगा। এবং তিনি সুস্থতা দেবেন। उसी ने मारा, उसी ने मारा, তিনি মেরেছেন, और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। हाँ वही है हमारा गांवों पर पट्टी बांधने वाला। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय लोग, हम परमेश्वर का पास क्यों लौट कर आना चाहिए? প্রিয় লোকেরা, ঈশ্বরের কাছে কেন আমাদের ফিরে আসতে হবে? हाँ किसके लिए लौट कर आना? কি জন্য ফিরে আসতে হবে? हाँ बोलिए, বলুন, किसके लिए? কি জন্য? चंगाई पाने के लिए। সুস্থতা পাওয়ার জন্য। हाँ परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি हाँ হোক। प्रिय लोग, इधर हम क्या पढ़ते हैं? হ্যাঁ, প্রিয় লোকেরা, এই স্থানে আমরা কি পড়ি? वही ने फाड़ा, তিনি ঘাত हाँ করেছেন, वही ने चंगाई करेगा। তিনি সুস্থতা দেবেন। हाँ वही ने घायल किया, তিনিই তো মেরেছেন, हाँ वही ने मारा, তিনি তো মেরেছেন वो ये पट्टी बांधेगा। এবং তিনি ক্ষত বাঁধিয়া দিবেন। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি अभी হোক। तक हमारे शरीर में आने वाला এখন অবধি আমাদের শরীরে আসা एक प्रकार की बीमारियों से সকল ধরনের রোগ থেকে और यीशु ने हमको चंगाई करते आ रहा যিশু है। এখন অবধি আমাদের সুস্থতা করে এসেছেন। महामारियों से हमें बचाते आ रहा সকল है। মহামারীতা থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি हाँ, হোক। क्योंकि प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर कौन है? প্রিয় লোকেরা, আমাদের ঈশ্বর কে? और हमें चंगा करने वाला ईश्वर তিনি है। আমাদের আরোগ্যকারী हाँ, ঈশ্বর। हमारा चंगाई के लिए यीशु ने क्या किया? আমাদের সুস্থতার জন্য ঈশ্বর কি अपने যিশু কি देह করেছেন? पर घायल किया गया। তার দেহকে ক্ষত বিক্ষত हाँ, করেছেন। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। हाँ, इसलिए प्रिय लोग, এই জন্য প্রিয় লোকেরা, हाँ, परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया? ঈশ্বর কি প্রতিজ্ঞা हाँ, দিয়েছেন? मैं उनको चंगा करने वाला यहोवा हूँ। আমি তোমাদের আরোগ্যকারী ঈশ্বর। निर्गमन पुस्तक में 15 में पढ़ने वक्त যাত্রা পুস্তক 15 पद पढ़ाর इधर हम সময় क्या पढ़ते প্রিয় हैं? লোকেরা, আমরা এই স্থানে কি পড়ি? मैं उनको चंगा करने वाला यहोवा हूँ। কেননা আমি তোমাদের আরোগ্যকারী ঈশ্বর। कब वो चंगाई करेगा? তখন আমাদের তিনি সুস্থ हाँ, করবেন। कई लोग यहोवा का शब्द को सुनना প্রিয় चाहिए। লোকেরা, সদাপ্রভুর রব हाँ, শুনতে হবে, उसका आज्ञाओं को पालन मानना चाहिए। তার আজ্ঞাকে মানতে হবে हाँ, और उसके अनुसार चलने से এবং তার বিধি অনুসারে চলতে হবে। मैं उनको चंगा करने वाला यहोवा हूँ। সেই স্থানে বলছে, কেননা আমি তোমার আরোগ্যকারী সদাপ্রভু। हम 2 साल के पहले हम देखते हैं 2 বছর পূর্বে আমি দেখি हाँ कैसे महामारी आकर दुनिया को पूरा हिलाया करके हम देख सकता है। কিভাবে এই জগৎ সংসারে মহামারী এসে জগৎকে कई নাড়িয়ে দিল। लोग इस महामारी के साथ पीड़ित होकर मर गया। কত লোকেরাই মহামারীতে পীড়িত হয়ে মারাও গেলেন। हाँ लेकिन प्रिय लोग, हम सभी लोगों को কিন্তু প্রিয় লোকেরা, আমাদের সকলকে यहोवा ने महामारी से बचाया है। সদাপ্রভু মহামারী থেকে আমাদের हाँ, বাঁচিয়েছেন। ऐसे बचाव वालों के सब लोग हाथ उठाते हुए हालेलुया बोलिए। এইভাবে রক্ষা প্রাপ্ত লোক সকলে হাত তুলে হালেলুয়া বলুন। हालेलुया। हाँ, और भी हमारे जीवन में आने वाला हर एक प्रकार महामारी से, बीमारियों से, এবং আমাদের জীবনে আরো আগত বিভিন্ন রকম রোগ ও মহামারী हाँ, থেকে, कई प्रकार घायलों से, কত ধরনের ক্ষত বিক্ষত हाँ, থেকে परमेश्वर पट्टी बांधने वाला करके हम पढ़ते हैं। ঈশ্বর আমাদের ক্ষত हाँ, বাঁধিয়া দেন वो বলে ये পড়ি। चंगा करेगा। তিনি বলছেন সুস্থতা দেব। हाँ, मेरे जीवन में भी मैं बोल सकता। আমার জীবনের বিষয়ে বলতে हाँ, পারি। 2021 में 20 में 2020 সালে, हाँ 20 में मैं वेलेस्ली में रहा था। আমি 2020 সালে যখন ওয়েলেসলি मेरे বিশ্বাস पाँव গিয়েছিলাম, में फोड़ा निकला था। আমার পায়ে বড় ফোড়া হয়েছিল। वो भयानक परिस्थिति। খুব ভয়ানক পরিস্থিতি उस হয়েছিল। सिचुएशन को देखने वक्त पूरा पाँव सड़ गया। আমি সেই পরিস্থিতিতে দেখলে আমার পা পুরো পচে গিয়েছিল। मेरा पाँव पूरा होल कर दिया। আমার পা পুরো ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। 5 जगह में काट कर होल करके हाथ को उसमें घुसाने से हाथ भी जाएगा। 5 জায়গায় সেটা ফুটো করে হাত ঢোকালে হাতটা ঢুকে যাবে, এরকম পরিস্থিতি হয়েছিল। 4 महीना में बिस्तर में रहकर बहुत कष्ट उठाया। 4 মাস আমি বিছানাগ্রস্ত হয়ে আমি খুব কষ্ট তুলেছি। देखने लोगों ये मर जाएगा करके सोचा। যারা দেখেছে তারা ভেবেছে এবার বাদার শেষ। लेकिन प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हर एक का प्रार्थना को सुनकर কিন্তু প্রিয় লোকেরা, অদ্ভুত ভাবে ঈশ্বর প্রত্যেকের প্রার্থনা শ্রবণ করে मुझको चंगाई दिया। আমাকে সুস্থতা দিয়েছেন। हमारे 3 हफ्ता के पहले मेरा पाँव में वैसा एक चोट बोलने से मैं चप्पल पहना था, उसमें थोड़ा पाँव भी फूल गया था। 3 সপ্তাহ পূর্বে
আমার পায়ে একটা জুতো পরার কারণে পা ফুলে গিয়েছিল। हाँ वैसा फूल कर उसमें पानी जमा हो गया, मैं पानी का निकला, पूरा वो गांव हो गया, बड़ा गांव हो गया। এবং সেই ফুলে গিয়ে ফোসকা হয়ে গিয়েছিল, ফোসকার ভিতরে জল ছিল, যখন আমি সেটা বার করলাম জলটা, তখন একটা বড় ঘায়ে পরিবর্তন হলো। क्योंकि शुगर होने के कारण वो इन्फेक्शन होगा, पहले जैसे वो होगा करके मुझे डराया था। আমার সুগার আছে, সেই জন্য আমি ভাবলাম সেখানে ঘা হয়ে যাবে, প্রথমে ন্যায় যদি হয় সেইভাবে আমি একটু ভীতও হলাম। कन्वेंशन आने वक्त भी मैं तकलीफ के साथ आया, সম্মেলনে আসার সময় আমি কষ্ট সহকারে এসেছি, लेकिन अभी पूरा परमेश्वर चंगाई दे दिया। কিন্তু ঈশ্বর এখন সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়েছে। वो गांव को भी परमेश्वर पट्टी बांध कर ठीक कर दिया। আমার ঘাকে ঈশ্বর সেই পট্টি বেঁধে তিনি সুস্থতা করেছে। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोग प्रभु के वचन में पढ़ने वक्त এই জন্য প্রিয় লোকেরা প্রভুর বাক্য পড়ার সময় हम एशिया पुस्तक में আমরা যিশায়ার পুস্তকে 57 का 57 অধ্যায় 18 वचन को पढ़ने वक्त 18 পদ পড়ার সময় पढ़िए, পড়ুন। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, मैं उसको चाल को देखते आया हूँ, আমি তাহার পথ সকল দেখিয়াছি, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। हाँ तो भी मैं उनको चंगाई करूंगा, আর তাহাকে আমি সুস্থ করিব, मैं उसे ले चलूंगा हाँ। और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। प्रिय लोग, इस सुबह के समय में कितना लोग गांवों के साथ प्रभु के सम्मुख में आए हैं। প্রিয় লোকেরা এই সকালবেলা কত জন আছেন যে ঘা সহকারে প্রভুর উপস্থিত आपका এসেছেন। शरीर में कई प्रकार दर्दों के साथ, बीमारियों के साथ पीड़ित होकर आए हैं, আপনার শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যথাগ্রস্ত হয়ে পীড়িত হয়ে এসেছেন, शांति के बिना आया है। শান্তি রহিত হয়ে এসেছেন। लेकिन प्रभु ने क्या कहता है, কিন্তু প্রভু কি বলছে, मैं उनका चाल चलन को देखकर, আমি তাহার চাল চলন দেখে, उसको चाल को देखकर তার চাল চলন দেখে मैं चंगाई करूंगा আমি তাকে সুস্থতা और দেব उनके लेके चलूंगा এবং তাকে নিয়ে যাব और मैं उनको शांति दूंगा। এবং আমি তাকে শান্তি দেব। शोक से रहने वालों को, दुख से रहने वालों को যারা শোকাকুল এবং দুঃখার্ত হয়ে রয়েছে शांति दूंगा। আমি তাদের শান্তি দেব। हालेलुया। हाँ, तीसरा प्रिय लोग, দ্বিতীয় প্রিয় লোকেরা, हाँ, प्रभु के सम्मुख में लौट कर क्यों आना প্রভুর चाहिए। উপস্থিতিতে কেন ফিরে আসতে হবে। होशिया पुस्तक में হোশিয়ার 6 পুস্তকে अध्याय का 6 অধ্যায় तीसरा वचन में पढ़ने वक्त 3 पद পড়ার সময় ज्ञान को प्राप्त करने के लिए প্রভু यहोवा के पास आएंगे। প্রভুর জ্ঞানকে প্রাপ্ত করার জন্য সদা প্রভুর কাছে আসবে। पढ़िए, পড়ুন। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, हाँ। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। हाँ। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, हाँ। वरन बरसात के अंत के वर्षा के समान। ज्ञान को ढूंढ कर यहोवा पास हम आएंगे। জ্ঞানকে অন্বেষণ করে সদা প্রভুর কাছে परमेश्वर আসবে। के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি हाँ, হোক। प्रिय लोगों, इस ज्ञान हम सब लोगों को प्राप्त करना चाहिए। প্রিয় লোকেরা, এই জ্ঞান আমাদের সকলকেই পেতে হবে। हाँ, दुनिया का ज्ञान को नहीं, জগতের জ্ঞান নয়, संसार का ज्ञान জগৎ नहीं, সংসারের জ্ঞান নয়, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রাপ্ত हाँ, করা, स्वर्ग का ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहिए। স্বর্গের জ্ঞানকে আমাদের প্রাপ্ত করতে হবে। एशिया 5 का 13 में पढ़ने वक्त যিশায় 5 অধ্যায় 13 प्रभु পদ का পড়ার वचन সময় क्या कहता है, প্রভুর বাক্য কি বলছে, मेरा प्रजा ज्ञान के बिना, আমার প্রজা জ্ঞান ব্যতি রেখে हाँ, वे सब लोग সেই সকলে बंदी हो जा रहा है। বন্দিত্ব অবস্থায় হয়ে যাচ্ছে। পড়িয়ে। পড়ুন। इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हाँ, अज्ञान के कारण, ज्ञान अज्ञानतार नहीं कारण होने है। के कारण बंधुआई में जाता है। জ্ঞান না থাকার কারণে তারা বন্দিত্ব অবস্থায় চলে যাচ্ছে। हाँ, परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। 14 वचन में पढ़िए। 14 पद पढ़ुन। इसीलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके हाँ, जितना लोग परमेश्वर के बारे में ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, अज्ञानी होकर रहता है, वे सब लोग कहाँ जाएगा। যত লোকেরা ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রাপ্ত না করে অজ্ঞানী হয়ে থাকবে সেই সকলে কোথায় যাবে। अधोलोक में जाएगा। অধোলোকে নেমে যাবে। ऐसा लोगों को अधोलोक भी फाट खाने के लिए वो अपने मुंह को खोल रहा करके हम पढ़ते हैं। এই সকল লোকেদেরকে অধোলোক গ্রাস করার জন্য তার মুখকে খুলে রয়েছে বলে আমরা বাক্যে পড়ি। पढ़िए।
পড়ুন। इसीलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण हाँ। पसारा है हाँ और उनका विभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सबके सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। हाँ देखो, जितना लोग दुनिया के रीति से, संसार के रीति से खुशी मनाता है, आनंद करता है, वे सब लोग कहाँ जाएगा? দেখুন যত লোকেরা এই জগতের রীতিনীতি অনুসারে আনন্দিত হয়, তারা হই হুল্লোড় করে, তারা সকলে কোথায় যাবে? हाँ, इधर शैतान ने अधोलोक ने बड़ी आग्रह के साथ, लालसे के साथ अपने मुंह को खोल रहा है, सब लोग उसमें चले जा रहे करके हम पढ़ते हैं। এই স্থানে আমরা বাক্যে পড়লাম, শয়তান খুব লালসার সাথে অধোলোকে তার মুখ বিস্তার করে রয়েছে, তার মুখে গিয়ে সকলে পড়বে বলে। नीति वचन में 11 का 9 में पढ़ने वक्त হিতোপদেশ 11 অধ্যায় 9 পদ পড়ার সময় ज्ञानी लोग अपने विवेक के साथ, ज्ञान के साथ बच जाता करके हम पढ़ते हैं। জ্ঞানী লোকেরা সেই জ্ঞানের কারণে তাদের বিবেকের জন্য তারা বেঁচে যায় বলে পড়ি। और 10 का 8 में पढ़ने वक्त 10 ज्ञानी लोग सच्चाई को, उपदेश को सुनेंगे। 10 8 পড়ার সময় আমরা দেখি জ্ঞানী লোকেরা সত্যের কারণে, উপদেশের কারণে তারা রক্ষা পাইবে। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। और नीति वचन 8 का 14 15 में पढ़ने वक्त হিতোপদেশ 8 14 15 পড়ার সময় मैं ये ज्ञान का मूल्य है करके प्रभु कहता है। প্রভু তিনি বলছেন, আমি জ্ঞানের মূল। मेरे द्वारा राजाओं, प्रभु लोग राज्य करता करके हम पढ़ते हैं। আমার দ্বারা রাজ্যের রাজারা রাজত্ব করে বলে सभी लोगों को ज्ञान देने वाला कौन है? সকলকে জ্ঞান প্রদানকারী কে? परमेश्वर है, আমাদের ঈশ্বর। इसलिए सालोमन राजा ने, এইজন্য সলোমন রাজা जब राजा बन गया, যখন রাজা হলেন, तब राज्य करने के लिए उनका पास बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं है। রাজত্ব করার সময় তার কাছে জ্ঞান ও বুদ্ধি ছিল না। पास आकर ज्ञान को मांगा करके हम তিনি पढ़ते हैं। ঈশ্বরের কাছে এসে জ্ঞানকে চাইলেন বলে আমরা পড়ি। हालेलुया। वो जो ज्ञान को मांगा, তিনি জ্ঞানকে वो চাইলেন, ज्ञान उनका जीवन में परमेश्वर ने दिया करके हम पढ़ते हैं। সেই জ্ঞান ঈশ্বর তার জীবনে দিলেন বলে আমরা পড়ি। और प्रिय लोग 14 में पढ़ने वक्त, যে লোকেরা চতুর্থ পড়ার होशिया সময়, 12 का 6 में पढ़ने वक्त, হোশিয়া 12 6 পড়ার प्रिय সময় लोग इधर दया को और न्याय को ढूंढने के लिए, पाने के लिए, न्याय के साथ चलने के लिए प्रभु का पास आना करके हम पढ़ते हैं। দয়া ও ন্যায় মানে সত্য অনুসারে যারা চলবে তারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে ঈশ্বরের কাছে তারা ফিরে আসবে। दया को प्रभु छा रहा है। ঈশ্বর দয়া চাইছে, हम कठोर होकर नहीं रहना। আমরা কঠিন হয়ে যেন না থাকি। इसलिए प्रिय लोग, कठोर लोग क्या करता है? এইজন্য প্রিয় লোকেরা যারা কঠিন তারা কি করে? उनका हृदय कठोर होने के कारण তাদের হৃদয় কঠিন হওয়ার उनका কারণে बातचीत भी कठोर के साथ रहेगा। তাদের কথাবার্তাও কঠিন হয়ে থাকে। किसी को क्षमा नहीं करेगा, কাউকে ক্ষমা করবে না, किसी को भूल को वो माफ नहीं करेगा, কারো ভুল সে ক্ষমা করবে না, वो हमेशा बुराई को मन में रखते हुए उसके साथ व्यवहार करेगा। সর্বদাই তার মনের মধ্যে সেই ভুল ভ্রান্তি রেখে দিয়ে তার সাথে মন্দ ব্যবহার করবে। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? কিন্তু আমাদের ঈশ্বর কি? दया को चाहने वाला, দয়াকে আগ্রহকারী। जो दया करता है আপনি যে দয়া उनके করেন ऊपर दया किया जाएगा। তাহার উপর দয়া করা जो যাবে। कठोर के साथ रहता है, যে কঠিন उनके অবস্থায় साथ থাকবে कठोर के साथ व्यवहार किया তিনি जाएगा। কঠিন ব্যবহার করবেন তার সাথে। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। इसलिए पापियों को ऊपर दया किया, এইজন্য পাপীদের প্রতি তিনি দয়া रोगियों করেছেন, को ऊपर तरस खाया, রোগীদের উপরে তিনি করুণাবিষ্ট अनेक হয়েছেন, पापियों को क्षमा किया। অনেক পাপীদেরকে তিনি ক্ষমা इसलिए করেছেন। प्रिय लोग, हम भी इस प्रकार दया गुण को प्राप्त करना, এইজন্য প্রিয় লোকেরা এইভাবে এই ধরনের इसके দয়া लिए গুণকে प्रभु আমরা के पास প্রাপ্ত করব। आना चाहिए। কি কি জন্য প্রভুর কাছে আসতে হবে? पंचम पढ़ने वक्त, পঞ্চম পড়ার সময় याकूब पुस्तक पत्री में 4 का 7 में पढ़ने वक्त, যাকব 4:7 পড়ার সময় आपका हाथ को, अपने हृदय को धो लेने के लिए, पवित्र करने के लिए लौट कर प्रभु के पास आओ करके আপনার হাত আপনার হৃদয়কে ধৌত করার জন্য প্রভুর কাছে ফিরে আসো বলে বলছে। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি हम হোক। सब लोग हमारा घुटना को मोड़ेंगे। আমরা সকলে আমরা জানো মরবো, कोई भी चुप नहीं रहना, কেউ নীরব থাকবেন না, अपने आंखों को बंद कर ले। আপন চক্ষু বন্ধ করুন। जितना हो सकता सब लोग घुटना में खड़ा हो जाइए। যতটা সম্ভব জানুতে দাঁড়াতে পারবেন দাঁড়িয়ে घुटना में যান, खड़ा हो जाइए। জানুতে দাঁড়িয়ে যান। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে
स्तुति हो। हाँ, कितना लोग प्रभु के पास लौट कर आने के लिए चाह रहा है। কতজন প্রভুর কাছে ফিরে আসতে চাইছে? हाँ, तेरा आत्मा को और तेरा हृदय को भी शुद्ध करने के लिए प्रभु के पास लौट कर आओ। হাত তোমার হৃদয়কে শুদ্ধ করার জন্য প্রভুর কাছে ফিরে আসো। हाथ किसको दिखाता है? হাত কাহাকে দেখায়? वो हमारा बुरी कामों को, क्रियों को दिखाता है। আমাদের মন্দ আচরণ কার্যকলাপকে দেখায়। हाँ, हृदय दुष्ट गुणों को दिखाता है। হৃদয় দুষ্ট জগৎকে हाँ, দেখায়। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি अभी হোক। तक हम परमेश्वर के विरुद्ध में कितना बुराई करते आए हैं। এখন অবধি আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী কত हाँ, হয়েছি। हमारा हृदय दुष्ट से भरा हुआ था। আমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ हाँ, ছিল। इसलिए प्रिय लोग, हम बुरी चाल चलन के कारण, এই জন্য প্রিয় লোকেরা আমাদের বুড়ি মন্দ কাজের আচরণের কারণে, কারণে, মন্দ কাজের दुष्ट কারণে, हृदय के कारण দুষ্ট কাজের কারণে सब लोग प्रभु के पास आएंगे। সকলে প্রভুর কাছে ফিরে আসে। हाँ, हे प्रभु, मुझे में शुद्ध मन को उत्पन्न कर। হে প্রভু, আমার মধ্যে বিশুদ্ধ हाँ, অন্তঃকরণ तेरा উৎপন্ন लहू করো। के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु। তোমার রক্ত দ্বারা আমাকে ধৌত করে हाँ, শুদ্ধ ये করো सुबह প্রভু। के समय में मैं पवित्र होने के लिए, এই সকালবেলা আমি পবিত্র হওয়ার शुद्ध होने জন্য, के लिए, শুদ্ধ হওয়ার हाँ, জন্য मैं तेरे पास लौट कर मैं आ रहा हूँ আমি प्रभु। তোমার কাছে ফিরে আসছি প্রভু। हाँ, तुम यहोवा की और फिर कर आओ, তোমরা সদা প্রভুর तब দিকে ফিরে আসো। यहोवा तुम्हारे पास आएगा। তখন সদা প্রভু তোমাদের हाँ, দিকে ফিরে जिसके যাবে। लिए हम प्रभु के पास आना चाहिए, কি জন্য ঈশ্বরের কাছে हाँ, আসতে হবে? पहले परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए। প্রথমত ঈশ্বরের আশীষ পাওয়ার हाँ, জন্য इस सब सुबह के समय में এই সকালবেলা स्वर्गीय परमेश्वर স্বর্গীয় ঈশ্বর आशीषों के साथ আশীর্বাদ সহকারে बीच में मंडल रहा আমাদের है। মাঝখানে চলাফেরা हाँ, করছে। आपको किस प्रकार आशीष चाहिए? আপনার কি ধরনের हाँ, আশীষ याकूब প্রয়োজন? के मानिंदे लड़िए, যাকবের সমান सब আপনি लोग যুদ্ধ मुंह করুন। खोलिए, আপনার সকলে মুখ वो খুলুন। अपने हाथ को उठाते हुए এমন হাত তুলে आशीष को मांगो। আশীর্বাদকে চেয়ে हे নিন। प्रभु, मुझे आशीष दे। হে प्रभु আমায় हाँ, আশীর্বাদ করো। जब तक तो मुझे आशीष नहीं देंगे, যতক্ষণ অবধি তুমি আমায় हाँ, আশীর্বাদ না तब করবে तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ততক্ষণ আমি তোমায় যেতে দেব না। सब लोग पुकारिए। সকলে हमारा আত্মসাৎ করুন। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर আমাদের প্রার্থনা हमारे সমাধান बीच में मंडल रहा है। মাঝখানে চলাফেরা स्वर्ग করছে। तुम्हारे लिए खोल गया, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल गया है। স্বর্গ আপনাদের জন্য খুলে গেছে। आशीष को लेके आया है। আশীর্বাদ নিচে আসছে। याकूब का मानिंदे विनती करते रहिए, যাকবের মতো বিরোধী किस করে प्रकार आशीष चाहिए। কি ধরনের আশীর্বাদ आप দরকার? लोग याकूब का मानिंदे हम आशीष का मांगना, যাকবের মতো আশীর্বাদ और চাইবেন। अक्सा का मानिंदे पिता को देकर जैसे आशीष का मांग कर पाया, আকসার মতো পিতাকে हाँ, দেখে যেভাবে वैसा আশীর্বাদ हम भी করেছে मांगेंगे। সেইভাবে আমরাও हे চাইবো। पिता, आप मुझको आशीष হে दे। পিতা আমায় আশীষ করো। दाऊद का मानिंदे मांगेंगे। দাউদের মতো চান। प्रभु, तेरा दास का घराने को প্রভু তোমার দাসকে আশীষ वो করো। आशीष कर प्रभु। আশীষ করো याबेस প্রভু। का मानिंदा আর मांगेंगे। যাবেসের মতো চান। हाँ, मुझे आशीष दे। প্রভু তুমি আমায় আশীষ हाँ, করো। तो मेरे सीमा को बढ़ा दे। আমার সীমা বৃদ্ধি तेरा করো। हाथ मेरे साथ रहने दे। আর তোমার হাত আমার সাথে हाँ, রাখতে দাও। अनेक बुराइयों से मुझे बचा दे। প্রত্যেক অমঙ্গল থেকে আমায় বাঁচিয়ে हाँ, রাখো। सब लोग धन्यवाद करते रहिए, সকলে ধন্যবাদ করতে पुकारते থাকো। रहिए। আত্মসাৎ प्रभु করো। हमारे बीच में मंडल प्रभु रहे, আমাদের মধ্যে চলাফেরা अभिषेक করছে। उंडेगा रहे, অভিষেককে ঢালছে। आशीष उंडेगा আশীর্বাদ रहे। ঢালছে। शिडा बाला रियो राबा लॉन्ग, सब लोग थाली बजाते সকলে हुए তালি अन्य भाषा